السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže da obećan Mesija rekao na jednom mjestu da je Allah dželešanhu skriven, međutim kroz svoje moći i manifestacije on bude prepoznat. Kroz dove vi možete iznaći i otkriti postojanje Boga. I on kaže, kraljevi i vladari, kako god da se zovu, svaki pojedinac sigurno doživi neke okolnosti kad se potpuno osjeća bespomoćan i ne zna šta da radi. U to vrijeme, kroz dove, kroz ibadet i molitve Bogu, naše teškoće budu savladane i riješene. Na brojnim mjestima je Hazret obećani Mesija na razne načine iz raznih uglova je objasnio važnost toga. Hazret obećani Mesija alejhi selam, njegovi ashabi imali su tako istinsko shvatanje ove tačke i ovog spornog pitanja jer su bili u njegovom društvu i ovi ljudi su imali jako mnogo vjerovanja i strašnu vjeru u dove. Čak su prema drugim ljudima i drugi ljudi su bili vrlo impresionirani time. Ljudi koji pripadaju drugim religijama, oni koji su imaju neke veze sa Ahmedi muslimanima, u cijelosti su razumjeli da dove ovih ljudi, to je Ahmedi muslimana, su vrlo često prihvaćene, vrlo često Allah prima njihove dove. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže da je neko naveo jedan događaj iz života obećanog Mesije iz tog doba koji se njemu jako dopadao. Hazreti Munši, o njemu se radi, ovaj događaj se odnosi na njega, jedan od njegovih ashaba. On bi dolazio u Kadijan vrlo često i kasnije kad su mu neki važni zadaci povjereni za njega, bilo teško da tako često dolazi, međutim on ipak nastavio da dolazi često. I zatim Muslim Maud kaže, kad smo mi bile mala djeca, mi se sjećamo da njegov dolazak bio kao da osoba koja nije nekoga srela neku rodbinu ili nekog dragog, postoji dugo vremena ga nije sreo i onda se sretne s njim. Tako je on, iako je dolazi često, međutim on se ipak sreo s obećanim s takvom ljubavlju i naklonošću. Ukratko, on kaže ovaj događaj koji je prenesen, ova osoba neki drugi koji je bio u društvu, obećan Mesija također rekao je da je Hazreti Munši sahib takav čovjek koji čak prepadne sudiju. On je naveo jedan događaj kako jedan put on je rekao sudiji, ja želim da idem u Kadijan.
molim te daj mi dopust. Međutim, ovaj njegov šef je odbio to. Na to Hazret Munši Sahib rekao, on je radio u svojoj kancelariji, na cijel događaj o njemu. Rekao, ja zaista moram ići u Kadijan, molim te daj mi dopust. Međutim, njegov šef moj rukovodio smo je rekao, mnogo je posla u kancelariji, ja ne mogu ti dozvoliti da ideš. Munši Sahib na to rekao, dobro. Ti kažeš da je puno posla i da mi ne daš dopust, ali ja ću danas početi moliti Boga protiv tebe. Da posao koji želiš da bude urađen, da ne bude uspješno urađen i ti možda meni nešto dozvoliti, ne moraš mi dozvoliti da idem. Poslije toga je ovaj njegov šef podnio takav dobitak da je bio jako isprepadan i u strahu, da kad god je poslije toga, takav je efekat dejstvo bilo toga, da kad god je poslije toga Munši Sahib trebao da ide, sam sudija bi na sudu govorio ljudima petkom, danas završite posao ranije, inače Munši Sahib može propustiti voz. Molim vas, završite brzo posao. Tako da je na ovaj način sudija, sam njegov taj šef, sam kad god je Munši Sahib planirao da ide u Kadijan, on bi mu dozvolio da ide i sam se pobrinuo za to. Toliko se bojao njegovih dova. Ovo su bili ljudi koji su ostavili veliki dojam na protivnike zbog svojih pobožnosti i plemenitosti. I ovo je stvar koju trebamo imati na umu i danas. I mi treba da uvećamo svoj odnos sa Allahom. Obećani Mesija, u pogledu na njega ja ću spomenuti neke druge stvari koje Hazret Muslima od radijallahu anhu spomenuo. I oni su neophodni za nas s ciljem da povećamo svoju pobožnost i plemenitost u svijetu. Ljudi raznog mentaliteta i razni vrste ljudi su tamo. Osjetljivost nekih ljudi je veća, nekih je manja. Zbog nekih okolnosti. Oni naviknu se na neku klimu, na primjer neke uvjete, a za neke ljude to bude vrlo teško. Kako ljudi nisu navikli na te okolnosti, budu vrlo osjetljivi. Ili su vrlo osjetljivi po prirodi. I zbog toga u ljeto ili u zimu normalno ljudi budu pod utjecajem vremena, njihova osjećajnost i tako da onda oni pokazuju različito se ponašaju i osjećaju vezano za vrijeme. Općenito ljudi su osjetljivi na hladnoću i na vrućinu, čak neki ljudi su jako osjetljivi na razne mirise i tako dalje. I oni koji ne vode računa o ovim stvarima ili nisu pod utjecajem toga, oni ne mogu dokazati da ove stvari kako je važnost toga i nemaju efekt dejstva toga. Neki ljudi koji žive na snijegu, iako snijeg je tamo, oni ne osjećaju mnogo hladnoći. Međutim, drugi ljudi opet odjenu debele čarape, ima neki ljudi međutim koji idu bez čarapa i kažu naša stopala su topla i mi smo u redu. To ne znači da nema hladnoće, jer većina ljudi su osjetljivi na to. Ove stvari imaju efekat i dejstvo i većina ljudi to osjećaju i ova razlika bude vrlo jasna zbog ovih ljudi kako oni to pokazuju odraz na njih. Zbog ove osjećajnosti Promis Mesaja je govorio da je nekoliko primjera i kaže muslima kaže Promis Mesaja na jednom mitingu bio i komšije neki susjed su govorili jedan drugome kako je srce vrlo osjetljivo. I nije moguće da neki lijek isto je osjetljivi, da neko uzme vrlo malo i to utječe na njega, a neko uzme veću količinu
i to ne utiče na njega ili obratno, na neku količina nekog nije velika. Tako ljudi uzimaju u dobre stvari u velikoj količini i u redu su ipak. Ovo su razne navike i osjetljivost ljudi. Neki ljudi su vrlo tvrdoglavi i uporni po prirodi. I jedan čovjek koji je razgovarao s drugim rekao je, vrlo je neobično da ako neko jede čak ovakve stvari i još dobije nagradu. I rekao je, da li trebam ja da jedem ovo sjeme, na primjer, koje je korisno sa grančicama i lišćem. On nije mogao da razumije da bez grančica samo da pojede jednu količinu sjemena, kako to onda može osoba nekada uzme i da bude bolesna. Međutim, normalno drugi ljudi uzimaju razmatranje, uzimaju obzir da je teško uzeti čak takvu malu količinu. Dakle, razlika u razumijevanju između obojicevih ljudi koji su razgovarali. Ima neki ljudi koji će uzeti 1/4 kile sjemena i uzeti, a ima neki koji su spremni da to sjeme pojedu sa granama, jer misle da je i u granama nešto hranjivo. Tako u svijetu ove razlike koje nalazimo, to su razlike u osjećajnosti ljudi, osjetljivosti ljudi. I ista stvar je u duhovnom svijetu. Neki ljudi su jako pod utjecajem, utječe na njih dova i ibadet, a na neke manje. Ima nekih ljudi koji više čine ibadet, a ima neki ljudi koji brzo obave namaz i brzo završe to i na njih ne ostavlja to nikakav dojam. Duhovna osjećajnost i osjetljivost, primjer i dokaz ovih ljudi, oni će prihvatiti ibadeti ljudi koji čine ibadet i oni su osjetljivi i ta ibadet, rezultat tog ibadeta i doje može se vidjeti u njihovim životima. Zbog toga u džematu većina članova džemata, naše zajednice, trebaju biti takvi da njihova osjećajnost u pogledu duhovnih stvari bude prijemljiva, da prima duhovni efekat i da budu u stanju da kažu ljudi šta je istinski ibadet, šta je istinski namaz i istinsko obožavanje. Kakva vrsta osjećajnosti treba da bude stvorena u nama, kako moramo stvoriti osjećajnost u sebi. Hazreti Muslim Maud, radijallahu anhu, on navodi jedan događaj koji je Hazret Klifatul Mesih prvi spominjao. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu, on bi to spominjao pozivajući na druge neke stvari, međutim također imaju pokazatelji iz ovog događaja. Hazret obećan Mesija alejhi selam je, kad bi pobožni ljudi i vrlo učeni ljudi dolazili, onda ovi učenjaci su imali čast da primi Ahmedijet na njegovoj ruci. Hazret Klifatul Mesih prvi radijallahu anhu je govorio kako je jedan učenjak koji je bio veliki učenjak u ogranku arapskog jezika i njegovo znanje bio jako široko, međutim on je bio vrlo jednostavna osoba. Ako bi nekoga pogledao ko ne zna ovu osobu naprijed, mislio bi da je on jedna obična osoba, da jednostavno kosi travu i da je jednostavno radnik. Han Sahib je bilo njegovo ime. On je čuo o tvrdnji obećanog Mesija alejhi selama negdje i došao je u Kadijan. I povjerovao nakon što je neko vrijeme slušao, poslije nekog vremena došao u Lahor i mislio je, ja ću otići da vidim Gulam Ahmed Sahiba. Gulam Sahib je bio jedna osoba koji je davao predavanje u nekoj džamiji. On je bio jedan put njegov sledbenik, učenik. On je bio veliki učenjak i od kada je došao u Lahor, ljudi u Lahoru su bili imućni i Muhammed Sahib je također financijski bio imućan i bilo je 100 studenata koji su učili od njega i Malik Han Muhammed Sahib je stigao u džamiju i studenti tamo nisu znali
kako je on veliki učenjak bio. Gledajući na njegov skromno odijelo, misli su da je on neka obična osoba. Mulvi Gulen Han Sahib ga je pitao, odakle ti dolaziš? On je rekao iz Kadijana. On je bio jako iznenađen i rekao, dolaziš iz Kadijana? Rekao, da, iz Kadijana. Ovaj ga je pitao, zašto? On je rekao, ja sam otišao tamo da postanem jedan učenika Mirze Sahiba. Ovaj kolega je rekao, ti si veliki učenjak, kakve si ti izvanredne odlike vidio u tom Mirza Sahibu da je postao njegov sledbenik? Onda je Molvi Sahib na Pandžabi rekao, ti radi svoj posao. Ti čak ne znaš kako se izgovori Kala je kulu. Radi svoj posao, Kala je kulu, čak ove riječi ne možeš kako treba izgovoriti. Jer Roval Gulam Sahib je bio veliki učenjak i onda kad je ovaj drugi čovjek koristio te riječi, njegovi studenti su bili jako ljuti. I onda su tražili, molim Gulam, šta si mu rekao? I Gulam Sahib mu je rekao šta god sam mu rekao bilo je u redu i on je ušutio. Dakle, ovako ljudi pobožni su također bili tamo prisutni i oni su išli u Kadijan. I prihvatali su Ahmedijat na ruci obećanog Mesija alejhi selam. Slično tome, jedan događaj je također iznesen, Muslima on je iznesen događaja, da u toku perioda Hazreti Muslima onda jedan Arap je došao. Ovi ljudi općenito su ljudi koji traže neku pomoć. Poslije nekoliko dana ovaj čovjek je htio da ode i Mesija mu je dao nešto novaca da plati putne troškove. Međutim, on je to odbio i rekao je, ja sam čuo da ti tvrdiš da si određen od Allaha, to je nešto bilo novo i ja sam zato htio da dođem ovdje i da vidim, jer u ovoj oblasti obećani Mesija je bio iznenađen na to, jer svi ljudi koji su dolazili htjeli su neki pomoć, međutim oni bi jedini koji to nije prihvatio. Obećani Mesija je rekao, ostani onda ovdje nekoliko dana i odredio je neke ljude da mu prenose poruku da propovijedao. I tako on se razgovor nekoliko dana, međutim uopšte nije bio impresioniran. Tako ljudi koji su bili određeni da mu propovijedaju, prenose poruku, oni su rekli obećanom Mesiji alejhi selam da je ovaj čovjek vrlo nije govorili i nije neko ko traži istinu. Ovo su ljudi koji tragaju za istinom. Tako isto Arapi koji prihvataju Ahmedijat, Huzur kaže, oni zaista tragaju za istinom. Zato treba da činite dove, ne sa tablih. I ja mislim, rekao, neće biti nikakvog dejstva bez dova. I običan Mesija činio dove i rekao, on će dobiti uputu. Iste noći je takav bilo dejstvo toga da ujutro je on dao zavjet bajata i otišao, primio Ahmedijat. U prilikom hadža rečeno mi je da je on propovijedao, prenosio ljudima karavana i ljudi jednog karavana su ga istukli i on je bio bez svijesti. On je propovijedao onda drugima i prenosio je poruku Ahmedijata drugima. Tako da efekat je da kad Allah otvori srce ljudi, onda su ona otvorena i onda oni imaju takvu hrabrost i predanost, budu istvoreni u njim srcima, da ljudi nje ništa nije briga ni zašto. Onda on navodi još jedan događaj, da je Hazreti Mesija Maud alejhi selam u njegovo vrijeme, u to vrijeme u Americi bio jedan Englez, Amerikanac koji je primio islam. Zadar Asl, tako mu je nekako bilo ime, Zandar Russell Webb je bilo njegovo ime. I on je radio u Filipinima u američkoj ambasadi. Tako kad je obećano Mesija neka literatura štampana na engleskom u Engleskoj Americi, on je imao ideju da prihvati to i počeo je dopisivanje s obećanom Mesijom. Rezultat je da je on postao musliman i radi predanosti islamu on je posvetio svoj život da služi islamu. Onda došao je također u Indiju, izrazio želju da se sretne s obećanom Mesijom. Međutim, hođe u Indiji su mu rekli, on je došao u Lahor ili možda u neki drugi grad i kad se je sreo sa hođama tamo, rečeno mu je, ako se sretneš s Mirzom Sahibom,
onda ti muslimani neće dati nikakvu finansijsku pomoć. Vi treba da propagiraš islam u skladu sa svojim planovima, kakve god planove imaš, i zato nećeš ništa dobiti od muslimana ako odeš u Kadijan. Dakle, zbog njihovom tom pogrešnom uputom on nije vidio obećanog Mesiju i vratio se izuzetno razočaran, jer muslimani mu također nisu dali uopšte nikakvu pomoć. Njemu je rečeno da će mu drugi muslimani pomoći i radi propagiranja islama da će mu dati mnogo, međutim ti drugi muslimani mu uopšte nisu pomogli. Hazreti Mesih Maud alejselam malo prije smrti obično Mesija mu je pisao pismo i rekao: ja nisam primio, on je obično Mesija mu pisao i rekao: ja nisam primio tvoj savjet i ja sam jako patio, drugi muslimani nemaju želju da dadu nikakvu pomoć radi islama. Oni su obećali, međutim nisu to ispunili. Ja sam bio lišen mogućnosti da se sretnem s tobom, tako je rekao obično Mesija. On je ostao u svakom slučaju musliman do kraja i imao je vrlo predan odnos s obećanom Mesijom selam. Dakle, prvi musliman u Americi je bio ovaj čovjek. Hazret obećani Mesija kaže da ja čak sada vidim da napredak Ahmedijata u Americi je brži nego u drugim zemljama. Ima nekih zemalja gdje se Ahmedijat širi, međutim simptomi napretka islama u Americi i dalje, možda američki džemat treba da nađe takve poštene ljude i da ih dovedu pod zastavu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ova nada koju je muslima radijallahu spomenuo možda se ostvari, inače u to vrijeme nije bilo Ahmedi muslimana u Americi i oni su vrlo čvrsti u Ahmedijatu sada. Ima međutim mnogo ljudi da njihove buduće generacije nisu Ahmedi i oni napuste Ahmedija zbog nekih svjetovnih izazova ili su takve okolnosti da oni nisu u džematu više. Džemat mora posvetiti pažnju tome. I kako obećani Mesija alejselam se obhodio prema djeci, kako je vodio brigu o njihovom odgoju i obuci. U pogledu toga Hazreti Muslih Maud kaže: ispravan metod odgoja djece je da treba da ih učimo u nekom sportu, da igraju male neke stvari, tako da tarbija će biti urađen kad dijete je vrlo malo i kroz priče onda može da ih odgajate. Za odrasle su govori dovoljno, međutim za djecu s ciljem da zadržimo njihov interes imaju neke priče, neophodno da imam neke lažne storije. S time sam odjeli sam je govorio priče, ponekad priču o Hazreti Jusufu, ponekad o Hazreti Nuhu i ponekad događaj Hazreti Musa alejselam. Međutim, za nas su to bile priče, međutim one su bili stvarni događaj i stvarne priče, istinite. Alif Lejla priče, oni su nam o tome govorili, bilo da je istinita ili lažno, međutim u tim pričama imaju velike pouke i to je bitno. Slično tome mi smo čuli mnoge izraze koji su navedeni u pričama, mi to pamtimo. Zato za djetinjstvo najbolje obrazovanje i odgoj su priče. Neke priče su međutim potpuno beskorisne, međutim ima dobrih priča koji poučavaju moralu i koji daju pouku djeci da nauči. Kad su djeca mala, na ovaj način djeci treba dati obrazovanje. Kad odrastu, onda za njih sport je dobro sredstvo za odgoj. Neki ljudi kažu ako dijete ne igra sport na televiziji, ide napolje igra, to treba biti da se igra, to treba biti dozvoljeno. Ima dobri stvari da čitaju knjige, međutim i kroz ibadet ove se stvari mogu naučiti. Dakle, ako roditelji, očevi treba da posvete određeno vrijeme djeci, ako otac i majka obadvoje su svjesni važnosti obuke djece i imaju prijateljski odnos sa djecom i učine da budu vezani njima, sigurno onda puno problema u odgoju može biti riješen. Roditelji su prigovarali u ovome, tako da treba ovu stvar da zapamte. Nadomjesto Hazreti Muslih Maud kaže u pogledu ove tačke da ove priče koji se djeci navode u djetinjstvu, svrha toga je da dijete
ne smijete ne smije da se deri ni vi ni dijete, nego da imate prijateljski odnos i da uvijek da im uvijek spomenete kakva je dobra stvar u tome. Sada roditelji s ciljem da izbjegnu vrijeme, da izbjegnu neku galamu djece, ponekad im dadnu iPad ili da sjede ispod televizora ili kompjutera. Ako su tamo neke dobre priče, to je onda u redu, međutim, ponekad oni jednostavno gubi vrijeme. Djeca ne smiju gubiti vrijeme ni roditelja. I ne smiju nekad biti dozvoljeno da uvijek budu tamo i da sjede. Jer djeca budu pod dejstvom ako gledaju televizor dugo vremena. Jedan doktor kaže da tako osjetljiva nježna djeca utječe na njihovo razmišljanje i ostavlja loše dejstva, formira njihovo razmišljanje. Znači, Mesih ovdje navodio ove priče koje su bile korisne i trebamo djeci navoditi te priče. On nas nije rekao sve te priče u to vrijeme da mi ne bi pravili galamu i on to nije radio zbog toga, nego da nas odgoji i da učimo dobre stvari, tako da nam je navodio priče i mi smo tako šutali, slušali s ciljem da naš interes zadrži. Kad god je imao vremena, on je nama prenosio neke priče, tako da idemo na spavanje i da onda on nastavi posao. Djeca ne znaju kakav je veliki zadatak, kakav roditelji obavljaju. Ako djeca nemaju nikakvog interesa, nekog zanimanja, onda oni stvaraju galamu. I svrha priča je da idu na spavanje u miru. Sada nema ovih više stvari, kako su prije roditelji vodili brigu o tome. Međutim, sad je jako mnogo drugih stvari. Roditelji ne rade naporno i ne posvećuju pažnju tome i šta više njihova odnos sa djecom slabiji. Ovo morate imati na umu. I on kaže, Hazreti Muslih Maud kaže, da ova potreba za pričanjem priča je takva koja je od sviju prihvatljiva, iako je to privremeni zahtjev. Korist tog vremena je toliko da djeca dobiju interes i budu izgubljeni u tom i onda zaspu. Svrha roditelja je da njihovo vrijeme ne bude izgubljeno, tako da onda oni polože djete da spavaju, navedu im priče, neke događaje, ispričaju. Jedan roditelj priča, a drugi roditelj može da obavlja posao, tako da ako u to vrijeme bude postignut ovaj cilj i neke beznačajne priče budu ispričane, da djeca ne budu zadovoljna. Treba da budu ispričane takve priče koji su korisne i imaju pouku. Spominjanje ovih stvari je da prijateljstvo uvijek mora biti takvo da ne bude uzrok uništenja ljudi. Hazreti Muslima ovdje naveo jedan događaj da je obećani Mesih alejhi selam govorio da je neka osoba, ovo je vrlo stari jedan navod, kako je neki čovjek postao prijatelj sa životinjom, sa medvjedom. Ovo je priča da su oni sjedili zajedno. Ovo se spominje kao priča. Tako da medvjed i drugi životinje budu obučene kad su vezane sa čovjekom. Ja sam čuo da kad ja bilo šta navedem, obično Mesih alejhi selam, početak toga je da s ciljem da se prenese stvarnost, da se da savjet djeci. To je svrha pričanja priče. Ja ovo navodim tako da neko ne kritikuje da on neko kaže ne može medvjed ući, sjedi s čovjekom. Ove priče su zato da se da pouka, da se prenese pouka. Zapravo ovo znači da oni ljudi koji imaju određene odlike, neki ljudi imaju takve odlike i onda je neko zamijenimo sa životinjama kao da životinja predstavlja takav karakter. Ponekad kad se govori o kraljevom recimo dvoru da su da je puno lavova tamo i također u prisustvu spominje se u svjesnom smislu društva učenih ljudi. Uzorcak navodi primjer nekoga ovog čovjeka koji imao prijatelja za medvjeda
i muha je letila i on je mahnuo rukom da muha ode. Ovo je pouka, životinja ne može tako brzo pokretati ruku kao čovjek i onda kad je on mahnuo rukom, muha je otišla, onda on ponovo morao da mahne i to za njega bilo neugodno i on je onda velikim kamenom ubio ovu muhu. Ovo je također neki neuki ljudi pravi prijateljstvo s nekim neukim ljudima. Oni nešto nekad radi po svom mišljenju, međutim to završi se u uništenju i neuspjehu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo kako je on preljepu sliku napisao. Rekao je, časni poslanik je rekao, pomozite svom bratu muslimanu, znači bratu vjerniku koji čini nešto loše i koji im učinjeno loše. Sahabi su pitali, Božji poslaniče, kako možemo pomoći onome koji je nepravedno? Rekao, možete ako mu uhvatite ga za ruke i zaustavite njegove ruke, tako ćete mu pomoći da ne čini više nešto loše ili nepravdu. Znači, to ne znači da vi pomogli svojim prijatelju šta god on radi i da slijedite sve šta on želi, njegove želje. Nego zapravo istinsko prijateljstvo je da za dobro prijatelja, čak ako treba da nekad idete protiv njega, morate tu slijediti. Ako to ne učinite, onda ćete uništiti tog prijatelja ili ćete ga oštetiti na drugačiji način. Većina ljudi ne razumije ovu stvar. Hazreti Muslima daje jedan primjer. U Kadijanu, kad on ovo spominje, da je neko počeo da se prepire s drugom osobom i kad je njegov prijatelj bez razmišljanja je s ciljem da ispuni svoju dužnost prijateljstva prema tom čovjeku ili u prevari koji mislio da tu treba nešto da uradi, on je uzeo učešće u toj svađi i sukobu. Ova prva osoba zbog pobožnosti se vrati u svoj položaj i sve je bio riješen. Onda ovaj njegov prijatelj koji je uzeo učešće u ovom sukobu radi koristi svog prijatelja, on je onda postao prestupnik. Tako da kad prijateljstvo dovedi blizinu nekih ljudi Bogu, neki ljudi nisu mudri i nekada kad vaše prijateljstvo dovodi bliže Bogu, onda je to dobro. Neko prijateljstvo vas vodi dalje od Boga i lošem. Dakle, uvijek morate koristiti svoj intelekt i praviti prijateljstvo sa dobrim, pozitivnim ljudima. Obećani Mesija kaže, Muslima odadila, on kaže da je, sjeća se da obećani Mesija spominjao da je bio jedan medvjed i on je bio prijatelj neke osobe i njegova žena ga je uvijek mu se rugala, koja si ti vrsta osobe kad imaš medvjeda za prijatelja. Jedan put i rasprava tako bila snažna da je medvjed također slušao i medvjed je uzeo sablju i rekao, pogodim ovom sabljom moju glavu. Ovo je samo priča. Možda je to bio čovjek u formi medvjeda, ponekad je priroda čovjeka takva slična nekim odlikama životinje. Ova osoba je međutim odbila da udari medvjeda, međutim na kraju ne učinio, čovjek je to na kraju učinio, onda je bila krv i onda se on vratio u džunglu i poslije godine se vratio ponovo svom prijatelju čovjeku i rekao, pogledaj moju glavu, ima li kakvog ovdje ožiljka? Nema nikakvog ožiljka. On tamo nije mogao vidjeti nikakav ožiljak i rekao je, u džungli ima nekih trava, ja sam se liječio i sve moje rane su izliječene. Ono što je tvoja žena govorila protiv mene, ta rana je još uvijek na mom srcu. Dakle, ponekad rana sabljom bude izliječena, ali rana koja uzrokujemo jezikom ostane i ostaje dugo vremena.
radi sigurnosti i mira u umu i mira u društvu treba da vodimo računa i brigu o osjećajima drugih ljudi i bez ikakvog razloga ne smijemo bacati strele da povrijedimo druge ljude jezikom svojim. Ovo je pouka koju uvijek treba da zapamtite svi ljudi. Hazreti Mesih Maud alejselam poslije vjerovanja muslima poslije vjerovanja običnog Mesija alejselama poslije vjerovanja u njega dužnost je svakog Ahmedi muslimana da zaštitimo svoju vjeru. Ima takve stvari koje učine da izgubimo vjeru. I Huzur kaže, kao što sam rekao, ja sam vam dao primjer kako čovjek želi da pomogne svom prijatelju, međutim on je onda na kraju ispao pristupnik. Ponekad, ako nekad stvari budu rečene protiv Boga i stvari budu onda izgubljene, uvijek treba da analizirate i u detalje se posmatrate. Hazreti Muslim Maud kaže, u priči o Hazreti Musa imamo primjer toga. I Hazreti Mesih Maud alejselam je prenosio mnogo puta ovaj događaj. On je govorio, kad je Hazreti Musa izišao iz Egipta, na putu on se sreo, imao sukob s nekim iz plemena Maliki. Oni su se vrlo suprotstavljali jako Izraeličanima, tako da je kralj čuo da će oni biti iskorijenjeni. Tamo je bila je neka učena osoba i kralj je tražio od njega da moli Boga i on je molio i Allah dželešanuhu mi je dao objavu da je Musa Božji poslanik i ne smijete činiti dove protiv njega. On je rekao, ja ne smijem činiti dove protiv Musa jer je on Božji poslanik. Onda je kralj mislio da ništa to neće imati dejstvo i onda je poduzeo nešto na način prevare koju posvaja šeitan i zapravo ga je šeitan naveo i to ga izbacilo iz dženeta. On je pripremio mnogo ljudi, kralj je pripremio mnogo ljudi i dao ove stvari ženi. I rekao je, Musa je vrlo blizak Allahu, zato ja ne mogu moliti Boga protiv njega, ja molim, ali nema odgovora. Međutim, on je insistirao, bio uporan na tome, okolnosti su bile takve, onda je on pitao, tražio druge osobe da čini da moli Boga i taj čovjek je također molio Boga i rekao, ja ne mogu otvoriti svoje srce, ja ne mogu moliti Boga. Tako da je njegova vjera bila određena da bude naklonjen toj osobi, tako da je on molio Boga protiv Musa i čim je on molio Boga protiv Musa, bilo je uništenje naroda Musaovog. Jer je mora biti neki dojam te osobe, jer je bilo nekih slabosti među sledbenicima od Musa već tamo. Oni su već podnijeli tamo neki gubitak. Na strani osoba koja mu se pokazala kao pobožna, on je odletio kao golub. I kad je on molio Boga protiv Musa, njegova vjera je bila izgubljena i on je bio kažnjen na taj način zato što je molio Boga protiv Musa i stanje toj osobe je bilo potpuno onda izgubljeno. I više nije imao blizine s Bogom. Poslije toga on kaže, iako je ovo jednostavno priča, međutim, ovo jednostavno znači kao što golub ptica odleti, tako isto može vjera da odleti iz srca osobe. Zbog toga vjera bude zarađena naporima i može odletiti vrlo brzo. Vjerovati u nešto, imati vjeru i uvećati vjeru je vrlo važno. Zahtijeva se vrlo mnogo rada i napora. Međutim, ponekad oko malih stvari, oko mali jedan događaj ili slučaj, ako nešto se kaže protiv Božje volje, onda cijela vjera bude izgubljena. Zbog toga potrebno je da svaka osoba uvijek bude i budna i oprezna i detalje sebe posmatra. I treba da budete naklonjeni spominjanju Allaha. U pogledu navoda obećanog Mesija alejselam, Hazreti Muslim Maud kaže da Hazreti Mesih Maud alejselam kaže, navodio je nama neki izraze pobožne osobe koja je rekla, tvoje ruke treba da budu na radu, ali srce treba da uvijek bude naklonjeno prema ljubavi prema Allahu. I također popularno poznato među pobožnim osobama, među evlijama, oni
neko je pitao koliko puta treba da spominjemo Allaha, on je rekao, jel ti spomeniš svog voljenog i onda dalje brojiš koliko si ga spomenuo? Odrediti vrijeme nije u redu. Ljepota je u tome da u to vrijeme kad spominjete Allah, potpuno budete udaljeni od svakog posla kojeg radite. Ako obadva ova uvjeta su neophodna, dakle, stvarna stvar je da na postavljeni, čvrsto postavljeni način da idete na spominjanje Allaha, onda to svjetovni ljudi ne cijene, oni moraju imati neko vrijeme za to. Nadalje, u toku svog života raditi bilo šta i bilo na utvrđen način ili ne, kad god nešto rade, spominjanje Allaha i blagodati Allahovi treba da uvijek to spominjete i slušajte stvari koje su vezane za vjeru i vodite brigu i zapamtite ih i postupajte u skladu s tim. Ovo treba da bude vaš moto i krajni cilj svakog Ahmedi muslimana. Slušanje samo hudbe i prisustvovanje skupovima i slušanje ili čitanje knjiga ponekad tu i tamo i da budete impresionirani i da to ne postupate u skladu s tim. Ovo su stvari koje su beskorisne onda, ako tako radite. Hazreti Muslih Maud kaže da je Hazreti Mesih Maud alejhi selam počeo davati predavanje ženama radi njihovog odgoja i neko vrijeme je to nastavio. Jedan dan je rekao treba da uzmemo test, ispit od žena, da otkrijemo, da vidimo koliko su razumjele onog što smo mi govorili. Jedna gospođa izvana je bila tu i Hazreti Muslih Maud je pitao je, ja sam vam držao predavanje 8 dana, šta sam spomenuo ovim predavanjima? Ona je samo rekla, ti si govorio o Allahu i njegovom poslaniku, časnom poslaniku Muhammedu. Šta si drugo spomenuo? Hazreti Mesih Maud je bio tako odbijen ovim odgovorom da je onda otkazao ova predavanja i rekao, naše žene ne vode računa o ovim stvarima do sada. Izgleda da njima trebaju elementarno osnovno obrazovanje. Oni nemaju sposobnosti da nauče visoke duhovne pouke. Ovo je također stanje muškaraca neki. Zapravo mogu reći da ima mnogo muškaraca takvih. Ponekad je upravo suprotno, da žene imaju više znanja nego muškarci i kad oni podsjeti svoje muškarce, muževe i druge da je ovo stvar vjere i da treba da postupaju u skladu s tim, ja primim neke prigovore da odgovor muškaraca bude vjera kaže jako mnogo stvari, mi ćemo nastaviti onako kako radimo i radit ćemo ono što želimo. Treba da zapamtite da kad postane osoba tako tvrdoglava i tvrdokorna, ovo onda osobu vozi u zalutalosti i osoba se udaljava od vjeri. U svakom slučaju Hazreti Muslih Maud kaže, u poređenju s tim pogledajte ashabe, kako su dan i noć oni slušali savjet časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i uvijek su ustali i udovaljali tome i držali se toga. Sve su oni prihvatili. I ne samo da su širili kroz svijet, nego su također pokazali ove stvari na praktičan način. I u pogledu Hazreti Muslima, obećano Mesije knjige, treba da ih čitamo i da se okoristimo o tom, to je visoka važnost za zajednicu. Dakle, treba uvijek da čitajte knjige na način da uvećate znanje i postupajte u skladu s tim. Nemojte jednostavno uživati. Ako je to samo za zadovoljstvo pročitati, učiteljski Kuran, nećete imati koristi. Ako se zamislite na Allahovim atributima i sa pune Allahove ljubavi, kažete subhanallah, onda će vas to uzdići. Hazreti Mesih Maud alejhi selam jedan put je spomenuo na skupu da ponekad mi učimo tespih subhanallah, govorimo, i iz jednog tespiha mi postignemo velike visine. Ja nisam bio prisutan na tom skupu, Muslih Maud kaže, ja sam bio mlad i neki mladinac je čuo to i došao k meni i rekao, ja ne znam šta je običan Mesija spomenuo. On je bio osoba koja nije imao dobro iskustvo.
I kaže, međutim, ja sam imao neko iskustvo, ipak imao sam 17 godina tada, i kad sam ovo stvari slušao od njega, ja sam onda zato rekao, ja to se dogodi neka, moj drug je pitao kako. Ja sam mu rekao, ja subhanallah kažem samo jednom svojim jezikom i ja osjećam da je moja duhovnost uzdignuta. Jer to subhanallah dolazi iz dubine moga srca. I kad je ovaj čovjek, njegov drug slušao, rekao, vela kuvete. Kakva je to stvar? Zapravo se on nije zamislio nad značenjem, iskreno, nad značenjem riječi subhanallah. I nije dobio ništa govoreći subhanallah u toku cijelog dana. Ali zbog mog vlastitog iskustva ja sam znao kad ja kažem subhanallah iz dubine svoga srca, ja osjećam da sam prethodno bio drugačiji, a da sam sada drugačiji. Tako je rekao Muslih Maud. Sada možete vidjeti da je časni poslanik vrlo lijepo spomenuo isti ovaj predmet, iako u to vrijeme ja nisam pročitao Buhari. Muslih Maud kaže, međutim ja sam to razumio. Dalje kaže, ovdje dvije su riječi koje su dokazane da su vrlo drage u Allahovim očima uzvišenog gospodara, a vrlo su lahke za izgovor. I vrlo lahko možemo izgovarati ove riječi. I nema teškoće uopšte. Ali one su vrlo teške što se tiče nagrade na sudnjem danu. One će imati težinu i one će se pokazati da su vrlo teške i pune blagoslova. Koje su ove dvije riječi? Subhanallah ve bihamdihi, subhanallah lazim. I ja sam naučen da učim ove dvije stvari, da izgovaram ove dvije riječi i rečenice. Ponekad vidim da učenjem ovih riječi ja osjećam veliku visinu, da sam uzdignut na visinu u svom duhovnom podržanju. Stvarnost je da treba da se zamislimo nad Allahovim naredbama tokom svog života i treba da se zamislimo nad tim i da postupamo u skladu s tim. Ovo je stvarna istina da ponekad u riječima tasbih, veličanja Allaha i njegove hvale, kad te izađu riječi, osoba osjeća da to ostavlja veliki dojam, da nas Allah dželešanu osposobi da iskoristimo se od ove stvari, od ove tačke, i dok će ova stvar nam dati korist, to će također stvoriti moć, snagu volje i učiniti, da nas učini da budemo oni koji zadovoljavaju Boga, steknu Božje zadovoljstvo i da nas osposobi da spomenemo Allaha na takav način koji će naš duh odvesti do visina, uzdići na visine i da budemo blagoslovljeni Allahovom blizinom. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله